Sa'yo yan? Magkano? 3K yan, boss. 3K? Ano pangalan niya, boss? Yung nipit. Biyahe Nipet. Kaya magkano yan? 1.5 lang to, boss. 1.5. Ang pangalan mayari? Brian De La Cruz. Brian De La Cruz. May number ba? Wala, boss eh. Ah, wala. Pero every Friday naman nandito, no? Opo. Salamat ha. Mga kabiyahe, Golden Boy daw to, eh. Kay Boss Eric, Golden Boy. Solid. Golden Boy ni Boss Eric. Kaya naman po nila mabuga. Opo, sila po. Ganda. Ayan sa Boss Eric. Pumpkin sweater. Pumpkin sweater. Stag pa lang, no? Hindi, 2 years na. 2 years yan. Pero ang ganda. Good. Isa pumpkin sweater. Solid na dito. Magkano hili mo, boss? 1.5 lang, kapatid. 1.5 lang. Eh, si boss ako, no? 1.5 daw. Oh. Uy. Golden Boy. Golden Boy ni Boss Eric. Sabay pala siya. Yung si boss na ano tawag dito, pinuwang 10 piraso ni boss. Solid, nakuha yung 10. 10 piraso yung pinuwang. 10 piraso kay boss Kalin. Pumpkin sweater doon yun, boss. Pack lang yun, boss. Full stud. Bull stag na. Ano yung price niya, boss? 4.5. Pares yan. Basta po magkano yan? 3.5 eh. 3.5. Stress na. Hali na. Oo. Boss, paulit naman ang number natin. 0907-500-2691. Ayun. Pangalan. Hapon. Ayan, boss hapon. Kontakin mo lang. Salamat boss ha. Okay. Mga Tayton. Opo, bali po yun yung 5. Pag-gawin mo lang 7. Bigyan mo 7, yun yung 3. Ayan, hindi ko nga nakita dito. Ano po ang kanya.
Lipat din ako doon. Lipat kayo doon, boss, oh. Bakante na. Tatalian. Ay, kumuha kay... Kita mo naman sa video mga sinibala. Local? Ano ka local? Air Prego. Oh. Ayun, dala mo tayo. Anong lahi niyan? Ano? Black Henny. Okay, magkano? 4. 4K. Ayan, 4K daw. Ay, dati Alfredo. Layo. Solid eh. Namin. Ang minutor namin. Layo. Malayo Talavera doon. Ano yung stick? Punta mo stick na to. Alfredo. Black Henny. Uy, dito mga kabiyahe. Oh. Magkano mo, ma'am? 4-5 po. 4-5 lang. May babae pa? Parang lalaki. 2 months. Initial vaccine na. Ano nag-iwan kayo number? 0916-125-1800. Regine po. Ayun, Regine. Oh. Shih Tzu lang ang tinda nyo? May husky ako eh, mga anak pa lang. Abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang. Tawagin nyo na lang si ma'am. Baka pwede mag-parserve na. Okay, salamat ma'am ha. 4-5 lang. Mura na ito. Salamat ma'am ha. Dami na ang tinda. Oh. Kuya Boy. Pumirahin niya. Ang ganda oh. Magkano po mo, Kuya Boy? Ito? 9 lang to? Lalaki ba yan? Ang lalaki, ang ganda. May pincher ma'am. Lalaki siya, oh. Itong isa? Lalaki rin. Meron yan. Mini pincher. Dito, Yan ma'am, 4 months na yan. 8 din. Parang lalaki? Alit lang talaga. Nabili na yung babae. Wala na kayong babae. Ayun, oh. Ikaw meron babae. Chow. Ano yung babae dyan? Ikaw yun. Ito, light gray. Ay, light ano? Ayun babae. Babae, 8K. Yung lalaki, 7.5. 7.5. Hindi pinche. Yung picture mo, 6K lang. Ganda, oh. Lalaki nga lang, no? Lapit siya, oh. Yan, kay Kuya Boy, mga kabiyahe. Willing to ship north to south, no? Kuya Boy? Kuya Boy, paulit ang number natin. 0992-370-1877. Yan, oh. Nagdi-deliver si Kuya Boy north to south. Oh, so, kontakin nyo lang si Kuya Boy. Salamat, Kuya Boy, ha? Salamat kaya. Okay, salamat.